tinupay nga kilab. Adi aksayo sa araw bets. An araw bets sa tunder pa mga maaram kunay ni an araw bets. Adi himumutang sa Barangay San Antonio Gamay, Northern Samar. Maon siya himtangan sa Naraw Beach. Ini nga ak dinig ginlalakwan diri sa Tubaybay. Mao ini yan. Haluagin nga tubig. Giyangaranan insad to din nga tutbaon. Pero pag abot sang Tisoy natabunan ning Sambaras. Mo pa yung kunta din nga pamariguan kay labawlay sa santaw ang kahalarima. Safety hindi ni pamariguan sa mga senior, sa mga kabataan. Mawit nga yan na mao na nga sugad na sin haluag na kabaybayunan. Ini din ni ang ngaran sin sadto din ni sinakan nga malaan haluag nga swimming pool. Wala hindi niya haluag nga swimming pool ang ngaran sin din ni sadto tutbaon. Tutbaon. Amot kun ano man daw la sa pagngaran sin tutbaon. Dito naman sa katangpusan sa tutbaon. Ingaranan it kanto dapit nga katapusan. Ibig sabihin katapusan sa Bacolod. Ano? Katapusan dito sa Bacolod. Oo. Kabakudlan it doon. Pinangunguhan sa magkadurelay nga mga shells. Damo ito nakukuha nga pagkaon. Mga crabs. Damo doon mga octopus nakukuha sa ginsusulan it doon. Damo ito na nakukuha nga mga shells. Dito naman sa susunod katapusan mo dito may medyo dagang nga balod. May dito balod. Anak kadto si ton didto ang nagso-surfing. Surfingan it didto. Damo sa nagakaradi pag surfing taga iba nga mga lugar. Sadto na kadisi nag-competition sa surfing ang mga taga Burungan Eastern Samar, magkadurelain yung mga municipality sa Northern Samar. Ano? Ini maoin din Katapos, di man sindi ni sadto araw bit siya ngaran. Kaya ngaran sindi ni tutbaon dito naman katapusan. Pagkuan na sa LGU, ginhimo ini nga, gingaran na ini nga araw, beach. Ginkuan san ngaran san bukid sa araw, kay inilot nga bukid sa araw, ito nga nakikita niyo, bukid sa araw. Adilot in sam himumutang sa barangay San Antonio, atubang in sa namo barangay, an Encantado nga bukid sa araw, an sinusuwad nga araw city. Ano mo siya? Please subscribe and please share.